Ndugu mpendwa katika Bwana, nous te bénissons dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que lui, il est Dieu, il ne change pas. C'est pour cette raison, ce matin, on va partager sur concernant la bénédiction, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout qu'on a besoin, tusaidiane kusudi bwa leo. Mungu akubariki kabisa pale wiko. Ava ya kwanza vyote tutaingia ndani ya maombi. Bwana Yesu mtakatifu wa neema, tunakushukuru kabisa na kuinua jina lako. Wewe ni Baba kiongozi wa miaka na mwenye uwezo. Tunapenda kipande kama hiki Baba, pale pote batakaposhikia neno hii, penye kwa maprobleme, penye kwa magumu, penye kwa mikoshi, penye kwa makaja yendeke, bari toka mapenzi yako, bari jitenga na mapenzi na volonte yako. Wewe Mungu basaidie kabisa, babariki na kubafungula, baishi muujiza yako Bwana busubuhi wa leo, kwa uwezo wa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi neema. Mkono ya Bwana ikuguse pale wiko, grandeur ya Mungu ikuguse kulibere mubile biote kabisa biku na kuangaisha busubuhi wa leo. Tutasemesea juu ya kishina kietu ni kuhusu baraka. Bila kukawia tutasoma Genèse chapitre 25 verset 20. Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, Araméen de Paddan, Aram et sœur de Laban, Araméen. Isaac 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car il était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca et sa femme devinrent enceintes. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, elle est née ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle n'allait consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se serreront et s'appareront au sort des entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Mungu akubariki kabisa mtumishi wa Mungu pale wiko. Tunasemeza kwa ajili ya baraka. Parce que hapa c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Wakati ya Isaac alikuwa kabisa ni mtoto wa Ibrahimu, ule kabisa alizala na Rebeka na Sara. Wakati alimuzala Isaac alifika mu age de 40 ans, akaenda kabisa kuoa Rebeka. Huyu Rebeka alikuwa ni mwanamke tasa ashikuzale, alikuwa sterile, c'est-à-dire muntu washipo kabisa kuzala. Ndani mwake amkukwe kabisa capacité ya kuzala. Comme son père avait commencé avec Sarah, maintenant c'était passé même à Isaac. Dieu a fait grâce à Isaac, akamufanya neema kwa sababu Isaac alienda kukonsulte Mungu wake. La Bible nous dit que Isaac implora l'Éternel et l'Éternel exauça sa prière. C'est-à-dire quand il a commencé à implorer l'amener de Dieu, et Dieu directement, automatiquement, a vraiment exaucé la prière d'Isaac. Bibi akapata mimba. Wakati alipata kabisa mimba yake mulikuwa kabisa des nations. Wakati batoto barianza kabisa kujiarte, c'est-à-dire barianza kucheza, kubouger, deko na kombana ndani ya tumbo yake, il a senti que il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est allé directement consulter l'Éternel, et l'Éternel, il y a quelque chose, Mungu alimonesha, akamonesha ke ndani ya tumbo yako muku kabisa makabila mbili. Il y a les deux nations, mulikuwa kabisa manation mbili, les races, ile nation ilikuwa nation iku Eli na kizazi kishipo kabisa jakuliwa,
ce qui sera béni na kile kitakuwa kabisa kia kutumikia penzake. Mungu akusaidie kabisa. Mungu akuwezeshe mtumishi wa Mungu pale hii mjumbe ikuna kufikia, ikufungule mchila na Bwana Yesu Kristo. Wakati kabisa anejisentir ke ndani mwake mulikuwa kabisa mnyimba, mulikuwa kabisa manasio mbili. Ile manasio mbili ilikuwa ni batoto bawili, les deux jumeaux balikuwa kabisa ndani ya tumbo ya Rebeka. Mungu akubariki kabisa. Mungu akusaidie mtumishi wa Mungu. Mungu akuwezeshe. Mena Rebeka akaenda kukonsulte Mungu. Ile jibu Mungu alimjibia, même bwana yake, même son mari asikuyue sirikani ambayo Rebeka alinegocie avec son Dieu. Ubile alisumburia naye, c'était secret personnel, ni bwana yake Isaac asikujue, lakini ilikuwa kabisa siri ya Rebeka na Mungu. Ile alimonesha sema, ndani ya tumbo yako mutazalikuwa kabisa de nation mbili, taifa chakuliwa na ingine isipokuwa chakuliwa. Mungu akusaidie, Mungu akubariki, akuwezeshe kabisa. Muko kabisa mataifa mbili, ya kwanza ilikuwa kabisa rasi ikubeni ikuchakuliwa, na ya pili ilikuwa kabisa ile banaisa qu'on peut appeler la providence. La providence, ce sont des secrets. Ashikuisema kabisa mbele ya bwana yake. Ilikuwa ni préparation. Donc c'était la préparation. C'était la préparation de Dieu. La préparation de Dieu. Matengenezo ya Mungu ilitoka kabisa kubitu biku caché entre Rebecca et son Dieu. Parce que Rebecca, elle est allée directement consulter son Dieu. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, la toute première des choses, il faut consulter Dieu. Dieu est capable de te dire toutes les choses qui ne marchent pas. Dieu est capable de t'orienter. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te dire tout ce qui ne parle pas. Ile yote haiwezekane. Mungu eko capable kukusaidia kama unamconsulter. Il est Dieu, il reste Dieu, il est capable, il ne change pas. Wamilela kubariki kabisa. Wakati anaenda kabisa kumconsulter. Peuple de Dieu, wakati anaenda kabisa kumconsulter. La consultation ni kitu kizuri kabisa mu maisha ya Bukristo. La consultation ni kitu kia elimu. La consultation ili batumishi wa Mungu pari consulter mapenzi ya Mungu na Mungu alibasaidia. Pari consulter, abakuconsulter muntu, abakutafute nani, lakini bari mtafuta Elohim, le créateur incréé, le maître de l'impossible, le ressuscitant de 3 jours. Yeye alishuka kabisa kuleta uzao ndani ya Rebeka. Mungu akubariki kabisa. Wakati inafika Isaki anaseka. Isaki pakuzeka, macho yake ilikuwa ayone tena. Macho yake ilikuwa ayone tena. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les chandeliers. Le chandelier, c'est la lumière du corps. Mutu kama anakomea, wakati anakomea ashione vizuri. Or les chandeliers, ce sont la lumière du corps. Kama muntu macho inapofuka, macho aione tena, c'est-à-dire mwili wake yote inaribika. Bitu yote atanse kufanya biku katika giza. C'est pour cette raison, même en esprit, même à l'église, il y a d'autres églises qui est pauvre en esprit, peko kabisa aveugle en esprit, ayone kitu ataki moya, bitu yote likunenda kabisa, ndani ya désordre, ndani ya mufuruko. Que Dieu ouvre les oreilles, que Dieu ouvre les cieux, que Dieu ouvre les cieux, akufungule macho kabisa, ya kukonsulte, ya kujua kizuri na kibaya. Nuru ya Mungu ipate kabisa kukuangazia mtumishi wa Mungu, na Mungu akubariki kabisa pale wiko. Mungu akuwezeshe kabisa
kwa sababu ndani ya mapenzi yake muku bitu bikuwa na binene, muku siri kabisa yenye kufuchama, ile kabisa wa milele peke yake anajua, ile kabisa Mungu peke yake anajua, eko kapable kabisa wa milele, eko mwenye uwezo na mwenye mamlaka. Sur la benediction, wakati anaseka anamuita kabisa, paske Isaac wakati anasala kabisa, Jacob anasala na Esau. Esau alikuwa kabisa enfant aimé d'Isaac, et Jacob aussi était l'enfant aimé ya Rebeka. Aba batu bawili wakati balizarikiwa, huyu anapendewa na baba, huyu anapendewa kabisa na mama. Wakati Isaac anaseka alimuita Esau, anamonesha sema miaka yangu inakaribia, je ne sais pas tel jour je peux mourir. Wende kabisa ukalumbate nyama ndani ya poli, wakati unebamba ukuye unipitie nikubariki. Mungu akubariki kabisa pale wiko. Wakati anashikia pale, yeye aliondoka. Siri yote ilikuwa entre Isaac et entre Esau et Isaac. Et Rebecca alianza kabisa kuielewa. Il est allé directement appeler son fils aîné, akamwita sema Jacob, kukubaraka kabisa inatafuta kufanishika baba yako, abariki kabisa ndugu yako. Or mulwa esaike, sur les lois esaike, c'est difficile que muloko abarikiwe mbele ya mkubwa. C'est-à-dire kama muloko anabarikiwa mbele ya mkubwa, inastari kabisa ule muloko apate kabisa laana ya kile kitu anakibeba. Mungu akubariki kabisa. Wakati kabisa Isaac anamuita mtoto yake Esau, wakati arenda kulumbata directement, yeye mama yake akamonesha sema wende uchukue kabisa bambushi bawili. Wakati arensa kuchukua bambushi, hapa peko maneno mngine. Mbushi wa kwanza anasimbolize kabisa mbushi wa kwanza anasimbolize kurachete péché. Kurachete péché. Dans la loi mosaïque, c'est difficile mtoto wa mwisho ende apoke baraka ya muntu mkubwa. Ule muntu atapata lana. C'est pour cette raison, kama tunasoma muvende, kama tunasoma mu Genèse 25-22, mu 13e verset, et plutôt 13 inasema, kama mimi nenda kwa baba yangu akanivumbula, si unaona sema mimi tapata lana. Lakini mamake anamuonesha sema nechitia ile lana iniingie kabisa ndani mwangu hata mala kabisa kubwa. Bien-aimé dans le Seigneur, wakati alienda bakaua kabisa ule nyama wa kufanya nini? Parce que ule nyama alikuwa symbolisé wa kurachete péché. Ule nyama alikuwa kabisa wa kwanza. Mulua mosaite ilikuwa kabisa aistahiri ule kabisa muloko ende apiane baraka ya ule muntu wa pili. Mungu akubariki kabisa. Yeye mkubwa yake aliuzishaka mbele droit de res juu ya vyakula desemema. Akakuya kabisa, mama yake alipenda Isaac, alipenda Jacob. Wakati anaenda kabisa Esau kulumbata, yeye akaua kabisa mbushi mbili, akamtengenezea chakula. Ile chakula alimtengenezea ilikuwa chakula ya preparation ya kubarikiwa. Kitu cha kwanza mama yake alibeba mavazi ya mkubwa yake, akamuvika kabisa Jacob. Wakati alimuvika ndani ya mavazi mkusiri, navazi mtu kama anayefuala muku kabisa harufu ya bumuntu ushima. C'est pour cette raison kama muntu anakuwa na mavazi ane-sanctifie, ane-yombea mukusiri ya bumungu. Ne kwa maana leo maisha ya pantu ayende musuri, peut-être ni mavazi yako huku naifuna na kuikabula, tisete ule kuna kabula eko mdimasyon kan. Peut-être à travers ya kile kitu ribeba na kabula, leo maisha yako ayendete musuri, leo bitu yako biku komplike, paske ulifanya bitu kutokuyua. Mungu akubariki, Mungu akufungule, Mungu arudishe baraka yako, paske kile kitu cha kukabula ni kile kitu tunaweza kukiuza na kukipeleka bila kabisa msaada ya Mungu, bila msaada plito ya Mungu. Mungu akuwezeshe kabisa. Bushi wa kwanza ilikuwa juu ya kufunika kabisa peshe.
ule aliidentifie wa kwanza c'était le Jean-Baptiste. Kama tunasonde ma écriture, inasema mu Jean chapitre 1 verset 23, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oh, kile kitu kinaweza kabisa kujimisha samedi ilikuwa kabisa ni Bwana Yesu Kristo, lakini yeye akamuidentifie. Wakati alimuidentifie, il y a les 5 ministères qui étaient cachés ndani ya ile identification. Yohana alimuidentifie, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, mulwa mosaïque, c'était difficile que mtoto wa mwisho ende kabisa apate baraka mbele ya mkubwa yake. C'est comme aujourd'hui, bantu bengine muloko anesi kuolewa banasema hapana, inastari mbele mkubwa aolewe. Na selon loi mosaïque ilikuwa difficile mpaka vile tunatokea kusema. Or inastari celui qui fera ça inapai pakue lana. Or kile kinaweza kushima lana, inastari kabisa Rebeka amoneshe ndugu yake, amoneshe Jacob aende auwe kabisa kondolo wa kwanza. Hapa peko problem. Kondolo ya kwanza inasembolise juu ya kuefase péché, na ile kondolo ilikuwa juu ya mavazi, paske yeye ndani kwake mkubwa yake alikuwa na mapwale, yeye asikukuwa na pwale hata moya. C'est pour cette raison alifika munivou ya kuwa ule nyama avwale kabisa, avwale ngosi. Wakati atakaribia mbele ya baba yake anamuidentifie, anamonesha sema, nasikia sauti ni yako, lakini naona kabisa mapwale na mikono ikusa ya Esau, paka hapa urienda unapata ya kuniwia. Asema ndio baba, Mungu wako alijionesha. Mungu akubariki kabisa, Mungu akusaidie. Wakati anaingia muprofonde ya kutafuta baraka inaonekanika kwa kujipana, kwa kufungula mikono yako. Yeye alienda, wakati alifika, kitu cha kwanza akamupa chakula. Wakati anakula ile chakula, baba akasikia kabisa sauce ikaingia. Oh, kitu cha kwanza ule alimupitia chakula alikuwa ni Rebeka. Kama kuna bibi kama nakupitia chakula, utayua kila dimension ya sauce anakupitiaka, na kama sikupitia mzuri utayua ule ana bibi yangu alipika. Lakini ile siku alishanse namna gani, ile kabisa Rebeka alipika ile kabisa Isaka asikuelewa. Mungu akubariki kabisa, akaparvenir kujikuta kabisa mudimasio ya baraka. Mbaba yake akamonesha, taifa yote takuinulia, taifa yote takutwanyia magoti. Kama vile kabisa utabalula nyota, utabarikiwa na bulongo yote ya ulimwengu. Akapewa baraka. Or bien-aimé dans le Seigneur, baraka ya kwanza aitoke kabisa mweforo yetu. Baraka ya kwanza ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Baraka ya kwanza ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Na kondolo wa pili anasembolise kabisa kuvola mavazi ya kurachete le péché qui était à cet homme. Parce que la Bible nous dit, ule atenda kabisa kubarikiwa wa kwanza kupita muloko atakuwa maudit. Or kile kilikuwa cha kurachete le péché, il faut te racheter. Yeye alijua kabisa selon loi mosaïque que si quand on fait ça tutakuwa na lana, mais yeye alichikia ile lana ikuwe juu ya kichwa chake. Que son fils soit béni. Mungu akubariki kabisa. Wakati alifanya kile alibarikiwa kabisa, alibarikiwa kabisa. Na wewe uko pale, Mungu akubariki kabisa, Mungu akufungule, Mungu akuwezeshe, Mungu akupe toto kunapenda. Uwezo na mamlaka ya Mungu ikusindikize mkasha, ikusindikize mbioto kunafanya. Wakati aliua kondolo wa pili ilikuwa juu ya mavazi, paske ile ya kufanana ya mangosi, ya kufanana ya manyonya. Inyate Jésus Kristo, un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Agneau eko na manyonya, maana yake inastahili avale ile ngosi ya manyonya, ile péché ikuwe pardonnable. Oh Jésus, ile péché ikuwe pardonnable, ile péché ikuwe pardonnable. Wakati alivoala. Or leo ule alirachete péché, c'est son éclairage Jésus Kristo de Nazareth. Wakati alituokomboa katika samedi, akavoala ngozi ya mapwala ya mwana kondo,
na pale pote pa kutoka kwa baraka, oro kutoka kwa baraka. Baraka inastari itoke kwa Mungu, ifikie kwa Yesu, ishuite ndani yetu. C'est pour cette raison, ule wa kupenda kubarikiwa inastari avole kabisa mangosi ya kufanana na Bwana Yesu. Ngosi ya kufanana na Bwana Yesu ni matunda ni matendo. Ile matendo ya kufanana na Bwana Yesu ni makarakter, ile unaweza kufanya ya kufanana ndani ya sauti yake, ya kufanana ndani ya neno yake, ya kufanana katika njia yake. Kupitia Mungu kimwiti atashukia mwa Yesu, na Yesu anakubariki kabisa. Mungu akubariki kabisa pale wiko. Mungu akuwezeshe. Prochainement tutaendelea kabisa na hivi inabakia wa milele kuguse. Bwana Yesu mtakatifu, tunabariki kabisa jina lako na kuombea watumishi wako, neema yako ipate kuwagusa na kuwawezesha dans le nom glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dès maintenant, bitu bila biendete, mabiota bikublote, biota biendete, bifunguliwe kabisa. Pokea neema ndani ya uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.